बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। आज मेरे भाई और भाभी सानिया की सुहागरात थी और मुझे अपने भाई की सुहागरात देखने का बेहद शौक था। फिर ऐसा हुआ, भाई को मेरे साथ वाला कमरा मिल गया। मुझे आसानी होगी क्योंकि हमारा घर पुराने दौर का बना हुआ था। मेरे कमरे की एक खिड़की थी जो भाई के कमरे की तरफ खुलती थी और अब इसके आगे एक बड़ी सी अलमारी रख दी गई थी। वो इतनी वजनी नहीं थी कि मैं अकेली भी इसको खिड़की से हटा सकती थी, इसीलिए अब मैंने मौका तलाश में थी कि घर वाले सो चुके थे और मैं भाभी सानिया को अपने कमरे में पहुंचा दिया। आधे घंटे बाद मैंने वो अलमारी खींच कर पीछे की स्टूल रख दी और हल्की सी खिड़की खोलकर सामने बैठ गई। मुझे भाभी का बेड साफ दिखाई दे रहा था। आज मैं अपनी आंखों के सामने पहली बार ऐसा मंजर देख रही थी। मेरी हालत आहिस्ता आहिस्ता गैर होने लगी। लेकिन यह क्या होने जा रहा था? भाई कल तरह से भाभी को मनाने की कोशिश करने लगा। आखिरकार भाभी शर्त पर राजी हो गई कि पहले भाई को सानिया के साथ धुआंधार इश्क हुआ था। इसने अम्मी से जिद करके उसका रिश्ता मांगा था। अम्मी मानती ही नहीं थी। उनको अपने ससुराली एक आंख ना भाते थे। फिर सानिया थी भी अबू के दूर के कज़न की बेटी। अम्मी ने 100 तरह के एतराज़ात उठाए थे। बाकी तो भाई ने अम्मी को हज़ारों तसल्लियाँ दी थी। वो खुश थे, भाई खुश थे, मैं भी खुश थी। बस अम्मी ही नाराज़ थी। लेकिन अम्मी को मानना पड़ा। इन्हें भाई की खुशी अपनी जिद से ज्यादा प्यारी थी। अम्मी ने बदनामी के डर से भाभी के साथ एक और झूठ बोल दिया। भाभी खाना खा रही थी तो अम्मी ने आराम आराम से कहना शुरू किया था, बहू तेरा शोहर 10 दिन तक अंधेरे में कमरे में आएगा, मगर शर्त यह है कि तुम मुंह फेर कर सोएगी और उसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वरना तो बेवा हो जाएगी। ये हमारी रस्म है। मेरा एक ही तो बेटा है। मैं चाहती हूँ कि इस रस्म की अदायगी में कोई कमी ना रह जाए। भाभी के चेहरे पे जाविये बिगड़ गए, मगर वो मुस्कुरा कर बोली, जैसा आप कहेंगी आंटी। भाभी भी मासूम सी थी, इस वजह से अम्मा की बात मान जाती थी, मगर अपने चेहरे के तासुरात छुपाना नहीं जानती थी। भाभी वहाँ से उठकर चली गई तो मैंने अम्मी से पूछा कि आप भाई को कहाँ से लाएंगी। अम्मी का जवाब सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। अम्मी बोली, तू भी कहती है ना अपने भाई है, तो अपना चेहरा देख, आंखें तो बिल्कुल उस पर ही गई है ना। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा और कहा, अम्मी शादी के फंक्शन के दौरान आपके सर पर कोई चोट तो नहीं आ गई थी? अम्मी ने हैरत से कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने कहा, अब कल से बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। अम्मी ने फिर न आओ देखा न ताओ मेरी कमर पर 3-4 धक्के जड़ दिए। मार के डर से मैं अम्मी की बात मानना पड़ी। अब अम्मी रोज मुझे भाई के कपड़े पहनाकर भाभी के कमरे में भेज देती थी। कमरे में इसीलिए रहती थी, इसके मुताबिक दूसरी तरफ करवट बदल लेती थी भाभी। पहली दौड़ आते तो वो खामोश हुई। तीसरी रात बोली, आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? अब पहली रात ही मुझसे मुंह फेर गए चले गए थे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। हाँ, मैंने भी किसी से मोहब्बत नहीं की। आप ही मेरी पहली मोहब्बत हो। आप मेरा दिल मत तोड़िएगा। लगता है आप तो भाभी की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ था। मैंने अगली रात भाभी के कमरे में जाने से इनकार कर दिया तो अम्मी ने वजह पूछी। मैंने कहा, भाभी मुझसे बहुत बातें करती की कोशिश करती हैं। मुझे डर है किसी रात वो बल्ब भी रोशन ना कर दे। मैंने कहा, अम्मी जब भाभी बातें करती हैं तो मेरा दिल उनके लिए बहुत दुखता है। उनका क्या कसूर है जो भाई ने उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? अम्मी ने भी अफसोस में सर हिला दिया। वो परेशान दिखाई दे रही थी। मैं फिर उन्होंने भाभी को बुलाया और बोली, उसकी शिकायत कर रहा था तुम्हारी। वो कहता है कि तुमने 10 रातें मुकम्मल होने से पहले ही बातें करना शुरू कर दी हैं। वो कह रहा था कि आप सानिया से पूछें कि उसको मेरी जिंदगी प्यारी नहीं है। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से उठकर चली गई थी। फिर बाकी की रातें अच्छी गुजर गई थी। भाभी ने बात नहीं की थी, लेकिन उसके बाद 10वें दिन
بھابھی کا صبح ہی جی متلا رہا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر واش روم جا رہی تھی، پھر امی کے پاس آ کر بولی، آنٹی مبارک ہو، اب دادی بننے والی ہیں۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی کو بڑا شدید دھچکا لگا تھا۔ امی نے بھی سے کہا، ارے وہ جو رسم تھی اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا تھا کہ دسہراتے تک تم بات نہیں کرنی۔ بھابھی شرما کر بولی، آنٹی وہ کہہ رہے تھے کہ میں رسم و رواج پر یقین نہیں کرتا۔ جس روح نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ البتہ بظاہر معصوم سی نظر آنے والی بھابھی کی بات سن کر میں اور امی پریشان ہی رہ گئے، لیکن میں نے پھر بھی سوچا شاید بھابھی سچ بول رہی ہوں۔ امی بھی ہنس کر کہا، تم نے بہت اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ بھابھی نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا، آپ کو مذاق کیوں لگ رہا ہے؟ لگتا ہے جیسے آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کا سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ بھابھی کے جاتے ہی امی نے میری طرف دیکھا اور ہنسی ہو رہی تھی۔ بیٹا یہ کس کے ساتھ جھوٹ بول کر گئی ہے؟ ہمارے ساتھ؟ ہم تو جانتے ہیں وہ تو اتنے دنوں سے گھر نہیں لوٹا، نہ جانے کس کی اولاد کو گود میں لیے پھر رہی ہے۔ میں نے بڑا کہا تھا اس لڑکے کو کہ اس گھرانے میں شادی نہ کرو، مگر اس کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے امی کو تسلی دی اور کہا، آپ فکر نہ کرو، کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا بھابھی سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ ہے۔ مگر جو دن گزرتے جا رہے تھے بھابھی کی طبیعت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا، سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی، چلتے چلتے رک کر سر تھام کر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر امی کو بتائیں کہ آنٹی چکر بہت آتے ہیں۔ امی نے مجھے کہا تھا ایک بار واپس اس کو لوٹ کر آنے دو، اس کو تو میں کھڑے کھڑے اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ کبھی میں بھابھی کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی ان کی طرف۔ یہ معاملہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ بھائی کی شادی کو مہینہ بھر ہو گیا تھا، ان کی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن امی ابھی بھی لگن کی سچی تھی۔ ہر روز بھائی کے بند کمرے نمبر پر گھنٹوں فون ملاتی رہتی تھی۔ ایک دن بھائی نے نمبر آن کر ہی لیا۔ امی چلا اٹھی۔ 5 دفعہ بیل جانے کے بعد بھائی نے کال ریسیو کر ہی لی۔ امی نے ہیلو کہہ کر پھر وہ سب کچھ ایک سانس میں ہی بتا ڈالا جو اتنے دنوں سے سوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو بھائی کے سر پر بم ہی چھوڑا تھا۔ مبارک ہو، تم تو باپ بننے والے ہو۔ پوری برادری میں یہ خبر پھیل چکی ہے، سب لوگ ہمارے گھر مبارکباد دی ہے۔ ادھر بھائی یہ بات سن کر بوکھلا گئے۔ تبھی عشاء کی اذان سے پہلے بھائی گھر موجود تھے۔ مجھے امی نے بھائی کو چائے یا پانی پیش کرنے سے منع کر رکھا تھا، وہ خود ہی بھائی کی تواضع کرنا چاہتی تھی۔ پھر جو امی نے بھائی کی خاطر مداحت کی، میرے تو کانوں سے دھوئیں نکل آئے تھے۔ ادھر بھائی بھی پہلو بدل رہے تھے۔ امی بار بار پوچھتی کہ بتا تو نے گھر میں آندھی طوفان کیوں مچا رکھا ہے؟ جب شادی کی رات ہی دلہن کو چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ تھا۔ بھائی ایک بار سکتے میں آ گئے اور بولے، امی بنا جانے آپ نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے لیا ہے؟ میں چاہتا کسی کو تھا، پہلے آپ نے میرے ساتھ کوئی اور باندھ لی۔ امی غصے سے بولی، ثانیہ یہ کہہ کر تو نے میرے کان کھا لیے تھے، دلہن بن کر آئی ہے تو تمہاری پسند بدل گئی۔ بھائی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گڑا لیا۔ امی مجھے سرمد انکل کی بڑی بیٹی سے محبت تھی، مجھے لگا تھا اس کا نام ثانیہ ہے۔ وہ امی کے منہ سے پھسکتا نکلا۔ پھر امی نے بھائی کو بتایا، سرمد انکل کی بڑی بیٹی کا نام ثانیہ نہیں بلکہ تانیہ ہے، اور تانیہ کے نکاح کو تو 2 سال ہو چکے ہیں، اگلے سال اس کی رخصتی ہے۔ اس کے بھائی کی جلد بازی نے انہی کی خوشیاں ان سے چھین لی تھی۔ اب پریشان ہو کر اماں بولی، وہ جو تیرے بچے کو کوکھ میں لیے بیٹھی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ بھائی کو تپ چڑھ گئی۔ وہ بولے، اس میں کب تھا؟ میں گھر میں ہی نہیں تھا۔ جو کہہ رہی ہے اب مجھ سے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ امی نے بھائی سے کہا، باقی کی باتیں پھر کریں گے۔ بھائی غصے میں تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بچے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی بھابھی نے ان سے پہلا سوال یہی پوچھا، آخر وہ کہاں چلے گئے تھے؟ پھر بھابھی نے بھائی کو بچے کی خوشخبری سنائی تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ بھائی غصے سے چلاتے ہوئے بولے، تو شادی کی رات ہی گھر سے باہر چلا گیا تھا، پھر یہ بچے کی کیا رٹ لگا کر رکھی ہے تم نے؟ بھابھی سہم کر بولی، آنٹی نے کہا تھا کہ ہماری رسم ہے
पहली रात सास ही दुल्हन के साथ रहती है। मगर फिर कहा कि तेरा शौहर 10 दिन तक अंधेरे में कमरे में आएगा, मगर शर्त ये है कि तुम यूं फिर कर सोएगी, इसकी तरफ देखेगी भी नहीं, वरना तो बेवा हो जाएगी। अब तो 10 दिन आते रहे मेरे कमरे में। अब भाभी ने घर में तूफान उठा रखा था। वो इसी बारे में सवाल पूछ करते हुए जा रही थी सानिया के कमरे में। अम्मी ने भाई को सब कुछ सच बता दिया कि मैंने बदनामी के खौफ से तेरी बहन को तेरे कपड़े पहनाकर सोने के लिए भेज देती थी, मगर भाई ने अम्मी की कोई बात ना मानी। अब हमारे घर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। भाई अम्मी की बात ही नहीं मान रहे थे। उन्होंने अम्मी को शक के कटहरे में खड़ा कर रखा था। इधर भाभी नहीं बता रही थी कि आखिर उनका सच क्या है। एक दिन भाभी छत पर से कुछ कपड़े उतारने गई। वापसी पर एक चादर में उनका पांव फंस गया। वो पहली सीढ़ी से गिर गई। उनका सर बहुत बुरी तरह से फट गया था। सारे जिस्म पर भी बुरी चोटें लग गई थी। भाभी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया। वो कई घंटे आईसीयू में रही। जब डॉक्टर ने इनकी तरफ से तसल्ली बख्श जवाब दिया तो अम्मी ने डरते हुए पूछा, इनका बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर की बात सुनकर हम तीनों ही सकते में आ गए। वो बोला, बच्चा? कौन सा बच्चा? हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तो कुछ शादीशुदा भी नहीं है। बच्चा कहाँ से आ गया समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। भाभी ही सच जानती थी, वही ठीक जवाब दे सकती थी। अब हमें भाभी के तंदुरुस्त होने का इंतजार था। इंतजार के लिए काफ़ी थे। अल्लाह अल्लाह करके भाभी ठीक हुई और डिस्चार्ज होकर घर आई। घर के सभी अफराद सहन में बैठे हुए थे। जब मैंने भाभी से कहा, भाभी रिपोर्ट्स में आया है आपके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही आप माँ बनने वाली हैं, तो फिर आपने झूठ क्यों बोला है? भाभी, क्यों झूठ बोलने पर तुम सब लोगों का ही इख्तियार है। मैं झूठ नहीं बोल सकती। शादी की रात मैंने आपकी और उनकी अम्मी की गुफ्तगू सुन ली थी। वो अपनी अम्मी से कह रहे थे, अम्मी अगर मेरी पसंद आपको इतनी बुरी लगती है तो मुझे साफ साफ इनकार कर देती, मगर आपने तो मेरे साथ धोखा ही कर डाला। आंटी ने किसी बात का बदला लिया था उससे, इसीलिए वो छोड़कर चले गए थे। फिर आंटी बहाने बनाने लगी। पहले दिन खुद आ गई, फिर अपनी बेटी को उसके कपड़े पहनाकर कमरे में भेज देती थी। मैंने भी इनको मज़ा सिखाने का सोचा, इसलिए मैंने भी झूठ बोला। मैं जानती थी कि आप ये बात सुनकर लाजमी घर वापस आ जाएंगे। भाभी जितनी शक्ल से मासूम नजर आती थी, हकीकत में वो इससे भी ज़्यादा मासूम निकली थी।